Galing oh. Bakit ano yan? Ah, yun. Demons. Na Lego. Ang galing oh. Star Wars. Ayos. Galing ano. Ang ano to ah. Oh, Lego na Star Wars. Puro Lego ah. Oh. Galing ano. Tsaga ng gumawa niya no. Oh, dami sundalo. Galing. Sundalo. Oh, spaceship nila oh. Ayos. Star Wars. Nakakalaban yan ah. Nakakalaban oh. Ang galing ng mukha. Galing oh. Ano yan oh. Oh, Lego din. Oh, ayos ah. Oh, Lego. Bilog-bilog naman ano. Galing mag-drawing ng ano no, Lego no. Oh. Dami, puro Lego yan. Wow! Ayos, ano? Oh, nalutang. Ano yun? Ayun. Kala ko, nalutang mo. Oh, ito ba yung bida? No? Hindi naman eh. Itong bida, oh. Yan! Kinori oh. Alam mo, kilala eh. Mga Skywalker pala sila no. Wow. Ay, Ewok Village oh. Ewok Village. Ganyan pala yan ano. Ginagawa mo. Ah, yan sila oh. Kalambitin pala si ano, robot. Robot na yan, robot. Galing ano. Alright, thank you for watching. I love you all. Bye-bye.